क्या आपके जोड़ों में दर्द है, थकावट जाती नहीं है, पेट हर वक्त ख़राब रहता है और बार बार आप बीमार पड़ते हैं? तो सुने, ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। ये एक ही चीज़ से हो रहा है और वो चीज़ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि जिस्म की अंदरूनी सोजिश। दुनिया के जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को अंदर से तबाह करती है और बंदा ये समझता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 कुदरती तरीक़ों के बारे में बताऊंगी कि जिसमें आप बग़ैर किसी दवाई के इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और ये तमाम तरीके साइंस बैक्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम माहिर मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपको एक साइंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर तो आप यहाँ पर इस चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत ही मुआवन साबित हो सकती है। सबसे पहले नंबर पर आता है हल्दी और काली मिर्च, कुदरत का सबसे बड़ा असलहा। टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड्स हैं और ये सबसे आसान तरीका भी है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, एक ऐसा कंपाउंड जो सोजिश को डायरेक्टली ब्लॉक करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने भी साबित किया कि कुछ दवाइयों से भी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, हल्दी अकेले काम नहीं करती, इसके साथ आपको थोड़ी सी मिर्च मिलानी पड़ती है, काली मिर्च। इसमें मौजूद पेपरिन यानी कि हल्दी की एब्जॉर्प्शन को तकरीबन 2000% तक बढ़ा देती है। 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है, चुटकी भर आपने काली मिर्च के साथ गर्म दूध या फिर पानी में आपने 2 हफ्ते तक रोज़ाना 1 गिलास पीनी है। फ़र्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है जैतून का तेल। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है ओलियोकैंथल। साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया कि ये आइबोब्रूफिन कंपाउंड की तरह ही एक्ट करता है और उस प्रोटीन को ब्लॉक करता है जो कि आइबोब्रूफिन भी करती है। लेकिन ध्यान से, सिर्फ यही ऑयल काम करता है, इस सिलसिले में कोई और रिफाइंड ऑयल काम नहीं करता। रोज़ाना 2 से 3 चम्मच आप खाने के या फिर सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है। नंबर 3 के ऊपर बहुत ज़रूरी काम, आपने प्रोसेस्ड फूड्स को बंद करना है। अगर एक काम ये ना करें और बाकी आप जितनी भी दवाइयाँ ले लें, जितने भी आप टर्मरिक या फिर पेपरमेंट कुछ भी इस्तेमाल कर लें, ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर लें, तब भी आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं रुकेगी। आप जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वाइट ब्रेड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, इन तमाम को आपने बंद करना होता है। आपके खून में ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करने पे मजबूर कर देते हैं, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं। आपने सिर्फ 3 हफ्ते तक चीनी और जंक फूड्स को बंद करना है। आपकी जो स्किन है और एनर्जी लेवल बदल जाएगा, आपके जोड़ों की दर्दें भी बहुत हद तक सेटल हो जाएंगी। नंबर 4 के ऊपर आता है मछली और अलसी का बीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि एक मेरा पर्सनल फेवरेट कहें कि मुझे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत पसंद है। ये इन्फ्लेमेशन के एज अ फाइटर के तौर पर काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामी जो मॉलिक्यूल बनते हैं जो डायरेक्टली सोजिश को कम करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के मुताबिक कि जो लोग बाकायदगी से ओमेगा 3 लेते हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ का, आर्थराइटिस का और डिप्रेशन का ख़तरा ड्रामेटिकली तौर पर कम हो जाता है। इसके सोर्सेज की बात की जाए तो मछली ख़ास तौर पर सार्डिन्स, सॉल्मन, मैकरल। अलसी का बीज रोज़ाना 1 चम्मच आप ले सकते हैं। अखरोट बेहतरीन कुदरती सोर्स है। अगर ये ना मिले तो आप फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा कुदरती चीज़ों पे जाएं। सप्लीमेंट्स जब तक आपको डॉक्टर ना कहें, एडवाइस ना करें, आप ना लें। नंबर 5 पे, जिसे आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा, कि आपकी स्लीप है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म
خود کو ریپیئر کرتا ہے۔ سائٹوکائنس نامی پروٹینز کی ریلیز ہوتی ہے اور یہ وہی پروٹین ہے جو انفلیمیشن سے لڑتی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق جو لوگ 6 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان میں انفلیمیٹری مارکرز کی جو مقدار ہوتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ رات کو 10 سے 11 بجے تک سو جائیں، اس سے پہلے آپ موبائل کو بند کر دیں، کمرے کو آپ نارمل ٹیمپریچر پہ رکھیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کی جو ہے صحت بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 6 پر آتا ہے سلو واکنگ یوگا یا پھر سوئمنگ۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی جو مجھے آپ کی دور کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ورزش کریں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اوور ایکسرسائز خود اپنے طور پر سوزش کو پیدا کرتی ہے، لیکن جب آپ ماڈریٹ ایکسرسائز کریں یعنی کہ درمیانی ورزش، جو کہ سب سے پاورفل اینٹی انفلیمیٹری ٹول ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ کی تیز قدموں سے جو چال آپ چلتے ہیں، خون میں IL-6 الفا TNF کمپاؤنڈز کو 40% تک کم کر دیتے ہیں۔ اینٹی انفلیمیٹری میں بہت حد تک جو ایکسرسائزز آتی ہیں اس میں تیز چلنا، یوگا، تیراکی یا پھر سائیکلنگ۔ ہفتے میں آپ نے 5 دن تک واک تو کرنی ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے اسٹریس مینجمنٹ۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ کوئی نہیں بتاتا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مگر سب سے زیادہ اگنور بھی ہوتا ہے۔ کرونک سٹریس جو ہے وہ کرونک انفلیمیشن کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو یہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ جب آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو آپ کے ایڈرینل گلینڈ سے کورٹیسول ریلیز ہوتی ہے، جو کہ شارٹ ٹرم کرونک سٹریس کورٹیسول کو لگاتار بلند رکھتا ہے اور یہ امیون سسٹم کو بھی خراب کرتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب کرونک سٹریس ہوتا ہے اور کورٹیسول لگاتار بلند رہتا ہے تو یہ امیونو سسٹم کو بھی ڈس ریگولیٹ کرتا ہے، نتیجتاً پورے سسٹم میں، پورے جسم میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ بونس ٹپ کے طور پر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نے ساتھ میں پانی کا ایک پراپر ہائیڈریشن کا استعمال کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ پراپر ہائیڈریشن کا استعمال نہیں کریں گے، 6 سے 8 گلاس پانی روز کے نہیں پئیں گے، تب آپ کے جسم کے اندر جو فاضل یا کوئی ویسٹ پروڈکٹس بن رہے ہوتے ہیں، ویسٹ کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں، وہ باڈی میں سے جب ایکسکریٹ آؤٹ نہیں ہوں گے تو تب باڈی کے اندر رہیں گے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کی باڈی کے اندر جو انفلیمیٹری پروسیس ہے اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں، اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر ان کو حصہ بنائیں۔ جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان کو اوائڈ کریں اور جن چیزوں کو میں نے کہا ہے ان کو اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔